अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज इंशाल्लाह हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 116 करेंगे। छोटी सी दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अब देखिए कि हम जो लास्ट प्रोग्राम में हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया था उस आयत पे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा और जो मोमिनों की इत्तबा नहीं करता, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको क्या कहते हैं कि उसको वो फेर देंगे वहाँ जहाँ पे वो फेरना चाहता है। मीन्स कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला उनको उस रास्ते पे चला देंगे जिसमें वो चलना चाहते हैं। अक्सर हमारे दिलों में ये बात आती है कि देखो वो तो अल्लाह की नाफरमानियाँ भी करते हैं, कोई ऐसी उनकी हरकतें नहीं हैं कि लगता है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को की तामील करने वाले हैं, लेकिन उनको तो देखो अल्लाह ने कितना दिया हुआ है, कितना नवाजा हुआ है, उनको तो उनके हालात इतने अच्छे हैं। उसका जवाब आपको यहाँ मिलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हम फेर देते हैं उनको उस तरफ जिस तरफ वो फिरना चाहते हैं। और लेकिन आखिरत में क्या होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वह नुस्ली ही जहन्नम, कि हम फेंक देंगे उनको जहन्नम में, और वो बड़ी बुरी जगह है फेंकने की। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कभी ऐसे लोगों में ना शामिल करे, क्योंकि देखिए आगे जो आयत आ रही है वो ऐसी आयत है कि जिससे हमें इतना डर लगता है कि हम तो समझते हैं ना कि जैसे हम तो मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, हम कोई शिरक नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, आयत नंबर 116, बेशक अल्लाह ला यगफिरु, हरगिज़ नहीं बख्शेगा, अन के युशरका के शिरक किया जाए, बिही साथ उसके। कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक पक्की ये बात आपको आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जो शिरक करता है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला से इस्तगफार कर लो, माफ़ी मांग लो, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा उसको जो शिरक करता है। तो हमें फिर ये देखना है कि आखिर शिर्क क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको समझ रहे हैं कि वो शिर्क नहीं है और हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं। देखिए शिर्क में भी आप ये देखिए कि जो मक्का के लोग थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो क्या करते थे? आखिर अल्लाह को तो मानते थे, इसीलिए तो वो हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो उनको क्यों मुशरिकीन मक्का कहते थे? क्योंकि वो बुतों की भी पूजा करते थे। वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते थे। तो आज हम अपने आप को ज़रा देखें कि हम क्या कहते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हर बात मान रहे हैं? हमने तो पिक एंड चूज़ कर लिया ना चीज़ों को। और अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे कहते हैं कि जो शिर्क करता है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वह यगफिरु, और वो बख्श देगा, मा दूना ज़ालिक, जो इसके अलावा चीज़ें होंगी अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वो बख्श देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। यहाँ पे देखिए शर्त आ गई कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहेंगे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, माफ़ कर देंगे। लेकिन जिसका शिर्क होगा अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है कि शिर्क आखिर क्या है। देखिए एक पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि क्या कलमा गो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम लेके आए थे, हमें बताया था कि वो रसालत पे और आखिरत पे ईमान लाने वाला है, क्या वो मुशरिक हो सकता है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह यूसुफ में आयत नंबर 106 में कहा, लोगों में से अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक हैं। कि लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक हैं। तो फिर हमें देखना है कि शिर्क क्या है। देखिए एक तो शिर्क असगर है, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत के साथ हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत के ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इसमें किसी को शिर्क शामिल किया जाए तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब अब जो शिर्क असगर आता है उसमें क्या है कि आप रियाकारी करते हो तो ये शिर्क है। अल्लाह अकबर। और हम ज़रा अपने आप का जायज़ा लें तो रियाकारी क्या, दिखावा।
اور ہماری تو پوری زندگیاں دکھاوے کے اوپر آ گئی. آپ اپنا جینا مرنا، اپنی شادیاں دیکھ لیجئے، اپنی غمیاں دیکھ لیجئے، اپنے پارٹیز دیکھ لیجئے، آپ اپنے پرسز دیکھ لیجئے، آپ اپنے شوز دیکھ لیجئے، آپ اپنی گلاسز دیکھ لیجئے، ہر چیز میں آپ کو دکھاوا نظر آئے گا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی ہمیں کیوں کہ لوئی بٹان کے شوز جو ہیں بہت کمفی ہیں، دیٹس وائی میں یہ شوز لے رہی ہوں. اب دکھاوا کس کو کرنا ہے؟ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم پرس لیتے ہیں، اگر ہم شنیل کا پرس پکڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا لیدر بہت اچھا ہے اس لیے مجھے پسند ہے، اگر میں ڈیزائنرز کے اتنی ایکسپینسو کپڑے لے رہی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ بیکاز وہ کپڑے بڑے کمفرٹیبل ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ہو گئی کہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے. اس سے الحمدللہ ہم اسلام کے دائرے سے نہیں نکلیں گے، ہم اسلام کے اندر رہیں گے، لیکن یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. اور گناہ کبیرہ جو کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دوزخ ہے. تو اسے کیسے بچیں گے؟ الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ ایسی جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پھر اپنی ذات پہ اپلائی کریں. جو میں بار بار آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں جو بھی آپ کا حکم ہے ہمیں سمینا و اطانا کرنے والا بنا دے. ہمیں جب سمجھ آئے گی، اب دیکھیں میں اگر آپ کو آرام سے یہ کہہ دیتی ہوں کہ اوکے جی شرک اصغر جو ہے نا وہ ریاکاری ہے، اور وہ بھی میرے بھی دماغ سے یوں گزر جائے گا اور آپ کے بھی دماغ سے یہ گزر جائے گا. یہ جو میں آپ کو اگزامپلز دیتی ہوں کیونکہ ہماری زندگی کی یہ اگزامپلز ہیں نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے او اچھا یہ بھی شرک ہو سکتا ہے، او اچھا یہ بھی شرک ہو سکتا ہے. اچھا میں اس سے کیسے بچوں؟ کیونکہ ہمیں الحمدللہ سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا کرے اور ہم نے جنتوں میں جانا ہے. تو پھر ہم ان چیزوں کو تبھی دور کریں گے نا جب ہمیں پتہ چلے گا. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں کیا کہتے ہیں. یہ تو بالکل ہی جان بندے کی نکال دیتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ اکبر. ہماری خواہش نفس ہمارے معبود بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کب نازل ہوا تھا نا، اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو کیسے اپنا معبود بنا لینا ہے. ہم ہماری مرضی، اگر ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا یہ حکم بہت اچھا ہے، یہ تو ہم آسانی سے ہماری زندگی میں اپلائی ہو جاتا ہے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے، دیکھیں آج کل کی زندگیوں میں تو نہیں ہو سکتا نا. میری خواہش ہے کہ میں ایسے پارٹی میں اس طرح سے جاؤں تاکہ اس اوکے کیونکہ دس از مائی خواہش. اور شیطان اتنا خوبصورت کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں ایسے تھوڑی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو نہیں پکڑیں گے. آپ اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہماری خواہش نفس کیا کیا ہوتی ہیں؟ کہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کا حکم پورا کرنا. جب وہ حکم دیتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، رائٹ. لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مان سکتے ہیں. تو جب اللہ کی احکامات کے اگینسٹ بات ہوتی ہے تو ہمارا نفس ہمیں یہ پرابلم میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ تھوڑی تمہیں پکڑنا ہے. اب تم نے نماز بھی پڑھی الحمدللہ، صبح سے سارے اذکار بھی تم نے پورے کر دیے. اب یہ تھوڑی سی چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی ہمیں کچھ کہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، کیونکہ ہم اتنی آسانی سے ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا نا کہ شرک بس یہی ہے کہ تھوڑا سا بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرتے، تو شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے شرک کی جو قسمیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دوں کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایسے تو اس پہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہم بات کر کے آگے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ اس کی میں کوشش کروں گی کہ ایک دن میں پورا پروگرام شرک کے بارے میں کروں. کیونکہ میں دیکھیں بات جیسے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے نا. ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کو شیطان نے اتنا بہکا دیا تھا کہ نہیں، یہ وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتا ہے، یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، ان کے تھرو اللہ سے مانگو، اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم ریاکاری کر کے ہم سارا دن اچھے کام کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں بھی ہم پورے پکے ہوتے ہیں، لیکن ریاکاری کر کے ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन सारी चीज़ों से बच जाएं किसी तरह से। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन युशरिक, और जो कोई शिरक करेगा बिल्लाही, अल्लाह से, फ़क़द दल्ला दलालम बईदा, तो वो बहुत दूर भटक जाएगा। अब भटकना कैसे होगा? क्योंकि देखिए एक सीधे रास्ते पे सिरातुल मुस्तकीम पे कोई जा रहा है, अगर आप देखिए सीधी रोड पे आप जा रहे हैं, एक आपने एग्जिट लिया, एक एग्जिट लेके फिर आप चलना ही शुरू हो गए उधर और आप दूर गुमराही तक निकल गए वहां से। ये बिल्कुल वही आयत आप समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सीधे रास्ते पे चलते चलते दिखावा कर लिया और पूरे के पूरे, अल्लाह ना करे, देखिए शिर्क की तो माफी नहीं है ना, तो हमें तो फिर इतनी गौर से इन चीज़ों को देखना है और हमें इतनी ज़ोर लगा के अपने अंदर से ये चीज़ें निकालनी है। क्योंकि वही बात मैं जैसे कह रही थी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सारे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करते हैं और उसमें हम शिर्क नहीं करते। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अताअत में, इबादत में क्या चीज़ आती है? अल्लाह की इबादत, और फिर अताअत में भी आ जाती है कि आप किसी की बात मानते हो, आप अपने आबा अजदाद की बात मानते हो। आप कहते हो कि नहीं जी हमारे नानी दादा तो ऐसे करते रहते थे, तो बस क्या वो गलत थे? मैं तो ऐसे काम कर रही हूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा? तो किस तरह से हमें पता ही नहीं चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी थी इसके बारे में कि जैसे काले पहाड़ पे काली रात में एक काली चूंटी कैसे नजर आएगी, इतना छुपा हुआ शिर्क होता है। देखिए मुनाफिकत सबसे बड़ी बात है, पता ही नहीं चलता कि शिर्क हो गया, पता ही नहीं चल। मुनाफिक का शिर्क आप देखिए, मुनाफिक की क्या सजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो दर्क में होगा, जो कि दोज़ख का ऐसा मुकाम है जिसे दोज़ख भी पनाह मांगती है। और मुनाफिक कौन है? मुसलमान में से होगा ना, वो तो दूसरे में से नहीं है, ना तो काफिर है, ना मुशरिक है, ना कुछ है। वो मुसलमानों में से एक ऐसा बंदा होता है जिसको, जो मुनाफिकत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए कहते हैं कि वो दोज़ख के आखिरी दर्जे में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सब मिल के दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हम अगर कभी किसी की ऐसी, देखिए पैर अताअत करना, पैरवी करना, किसी से इम्प्रेस होकर उसके पीछे लग जाना। आजकल देखिए हम किससे इम्प्रेस होते हैं? आजकल हमारे हीरोज कौन है? पहले ज़माने में हीरो होते थे, फिर हम उनको वो देखते थे ना, क्योंकि सहाबा इकराम क्या करते थे। हज़रत अबू बकर की हालात ज़िंदगी पढ़ते थे, हज़रत उमर की हालात ज़िंदगी क्या थी, अच्छा वो क्या करते, हज़रत उस्मान क्या करते थे, हज़रत अली क्या करते थे, हज़रत फातिमा कैसी थी। लेकिन आजकल हमारे हीरोज़ कौन है? हम जो ड्रामों में देखते हैं, हम जो फिल्मों में देखते हैं, फिर हम उन्हीं को तो पैरवी करेंगे ना। तो अताअत उन्हीं में आ जाती है कि हम उनकी पैरवी करते करते दलालम बईदा में चले जाते, इतनी दूर गुमराही में चले जाते हैं कि फिर वापसी की उम्मीद ही नहीं रहती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी नॉर्म थिंग, हम तो दिस इज़ जस्ट अ फैशन, दिस इज़ जस्ट हम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नई नस्ल को बचाए इस चीज़ से, एक तो रियाकारी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ों में तो चले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी समझ है। और बहुत से लोग अभी भी डेफिनेटली शादियां ब्याह जो ऐसे फंक्शन होते हैं या घर की पार्टियां होती हैं, ये तो बड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों में जितनी अब रियाकारी आ गई है, उनको आप देखिए, नए नस्ल जो जिस तरह से इसमें मुब्तला हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए इन चीज़ों से। दुआ किया कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जब कई दफ़ा होता है कि बाज़ औरतें ये क्वेश्चन भी करती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सुनते नहीं हैं, अब क्या करें। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा खूबसूरत हथियार हमारे हाथ में दिया, दुआ का। मांगा करे दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को दीन पे चलाने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी वो काम ना करे जो शिर्क में आ जाए, क्योंकि इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगने वाले, इस दुनिया में हम इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएं, ताकि हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएं तो हम जन्नतों के हकदार हो जाएं। ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब हमारे बच्चे जो हैं हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम पर चलने वाले हो जाते हैं। अब दुआ मांगा कीजिए, ये लफ्ज़ यूज़ किया कीजिए दुआ में कि या रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगियों में हमारी औलाद को हमारी आंखों के सामने दीन पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ ना कि देखें कि ये बहुत, हमने दुनियावी लिहाज से तो बच्चों को बड़ा काबिल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंजीनियरिंग में चले गए, कोई डॉक्टर्स बन गए, कोई बिजनेस में इतने कामयाब हो गए। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करते हैं, अगर वो हदायत का मैजिक स्टोन उनको नहीं लगा हुआ, अगर नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि जैसे हमने उनको दुनिया में इतना खूबसूरत ग्रो किया है ना, जैसे एक छोटा सा पौधा था उसको खूबसूरत दरख्त और फलदार दरख्त बनाया, इसी तरह से ईमान में भी उनको इतना मजबूत बना दें कि वो हमारी आंखों की ठंडक बने रहें। दुआ किया कीजिए, बहुत खूबसूरत दुआ है, बल्कि अपनी अत्तहियात में शामिल कर लिया कीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी औलाद को और हमारे खामंदों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना, खामदों को नहीं, सॉरी, खामंद को तो हमारी आंखों की ठंडक बनाना, और या रब्बल आलमीन हमें और हमारी औलाद को और हमारे खामंद को मुत्तकियों का इमाम बना देना। आमीन सुम आमीन। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम करें आयत नंबर 117, और अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं कि इन यदूना, नहीं वो पुकारते, मिन दूने ही, इसके सिवा, इल्ला मगर, इनासा, इनासा कहते हैं कि देवियां जो बनाते थे ना, औरतों के बुत बनाते थे, तो उसकी बात अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उनसा कहते हैं कि वो औरत जो नर्मो नाज़िक ढीली ढाली चीज़ को उनसा कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, औरतों के साथ इतनी ज़्यादती करते थे, इतना जुल्म करते थे, उनका ना विरासत में कोई हिस्सा था, ना उनको कोई अहमियत देते थे। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी की इंतहा देखिए कि जब बुत बनाते थे, क्योंकि बुत जब क्रिएट करते थे तो औरत का बुत डेफिनेटली ज़्यादा खूबसूरत होता था, उसको फिर सजाते थे, बनाते थे, उसके कपड़े पहनाना, उसको ज्वेलरी पहनाना, उसके फिर उनको बुत की तरह उसके आगे बैठ जाते थे पूजा करने। तो अल्लाह सुब्हान तआला बेसिकली ये तंज की तरह कह रहे हैं कि देखो ये क्या करते हैं कि पुकारते किसको, औरतों को बुत बना के पुकारते हैं। उनके जो लात था, उज़्ज़ा, और इसके अलावा फरिश्तों को वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो उनको पूछते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं व इन यदऊना, और नहीं वो पुकारते, इल्ला मगर शैतानम मरीदा, मगर वो शैतान सरकश को पुकारते हैं। कि देखिए अगर वो बुतों की भी पूजा करते हैं तो करते कौन थे, शैतान की बात थी ना कि वो उनके दिल में ये डालता था और वो वही काम करते थे। असल में तो वो शैतान की पूजा करते थे। और मुरीदा, देखिए मुरीदा जो होता है ये होता है सरकश को कहते हैं। जैसे मुरीद लफ्ज़ होता है ना, मुरीद कहते हैं कि जैसे ज़बर और पेश की है बात, तो वो किसी का मुरीद हो जाना। और अगर इसी से मर्द भी है तो सरकश है मर्द, और औरत जो है उनसा वो तो नर्मो नाज़िक एक मासूम सी औरत होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो सरकश जो शैतान है वो उसके मरीद उसको असल में वो पुकारते हैं। तो लाअनहुल्लाह, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। वक़ाला, और कहा उसने, लाअत्तखिज़ना। अब देखिए शैतान की बात यहाँ पे हो रही है ना कि अल्लाह कहते हैं कि उसने क्या कहा, लाअत्तखिज़न्ना, कि अलबत्ता मैं ज़रूर लेकर रहूँगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों से, नसीबन, हिस्सा, मफरूदा, मुकर्रर किया हुआ। अब अगर हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो समटाइम हमारे जहन में आता है कि शैतान की इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हान ताला के सामने इतनी बड़ी बात कहना कि वो तो हम तो ऐसे बात कर रहे हैं ना कि ठीक है हम दुआ भी कर रहे होते हैं, कभी हम ऐसी बात करते तो कहते हैं नहीं ऐसे अल्लाह सुब्हान ताला से बात नहीं करनी। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला की रूबरू बात हो रही है, और वो कितनी चैलेंजिंग उसकी बात थी। अब देखिए बात उसने कहाँ की थी, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने क्रिएट किया ना, उस वक़्त उसने बात कही। अल्लाह सुब्हान ताला ने कितना बड़ा करम कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने वो बात हमें बता दी कि देखो शैतान ने ये मेरा और उसकी बात हुई थी, ये तुम्हें बहकाएगा, लेकिन तुम इससे इस तरह से बच सकते हो। और वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में बता दी कि उससे बचने का क्या तरीका है। फिर क्योंकि हमने कुरान पढ़ा नहीं होता, हमें पता नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि ओहो ये हो गया वो हो गया, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने तो सारा कुछ बता दिया था कुरान में, हमने ही नहीं पढ़ा उस तरह से। और वो कुरान में अब देखिए जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, क्योंकि शैतान कौन था, एक जिन था जो कि बहुत इबादत गुजार था और अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ी इबादत करता था, और उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने वो दर्जा दे दिया था कि वो फरिश्तों में उठता बैठता था। और जब अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इसने सजदा नहीं किया, इसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या, उसको गुरूर था। वो ये कहता था मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको कैसे सजदा करूँ, मैं तो इतना बड़ा इबादत गुजार हूँ अल्लाह सुब्हान ताला का। और अल्लाह सुब्हान ताला के सामने इनकार कर दिया। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको कहा कि ओके तू मरदूद है, तू, ये जो लफ्ज़ है ना लानहुल्लाह, के अल्लाह की लानत, ये उस वक़्त की बात है कि अल्लाह ने उसको कहा कि तू यहाँ से निकल जा, लानत है तेरे ऊपर। लानत का क्या मतलब होता है कि मीन्स कि अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देते हैं।
یہ اردو کی لعنت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اور اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مجھے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں ایک حصہ لے کے رہوں گا، اور دیکھیے اس کی بات بھی کیا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، کہ تیرے بندوں میں سے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ بندے اللہ کے ہیں، غلام اللہ کے ہیں، اور اس میں سے میں ان کو ایسا بہکاؤں گا کہ میں اس میں سے ایک حصہ اپنا لوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد وہ اس نے کیا، اس کے چیلنجز ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں البتہ ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ، کہ البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذانَ، اور کان کو کہتے ہیں آذان الانعام، کہ مویشیوں کے کان کاٹیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا چیلنج کتنا تھا، اور اس میں ہر لفظ میں اتنی تاکیدی جو زور ہوتا ہے نا، جیسے کہ میں ضرور یہ کروں گا کہ میں ان کو ان کے صحیح راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اور پھر اس کو کیا کہ والا امنینہم، کہ ان کو لمبی لمبی امیدیں کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ہوگا، اب یہ پیسے یہاں پہ انویسٹ کرو گے تو یہ مل جائے گا، تم دیکھو یہ حاصل کر سکو گے۔ انسان کو اسی امیدوں پہ لگا کے جھوٹی فالس امیدیں، جھوٹی باتیں بتا کے اس کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور دیکھیے اپنے بندوں پر، مومن بندوں پر۔ اللہ نے اس کو کیا کہا تھا جب اس نے یہ کہا تھا نا، اللہ نے کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے مومن بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے، ہم کیسے شیطان کی باتوں میں آ جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھیے، ہم ہر چیز کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو۔ اب رات کو سوتے ہیں تو ہم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کی چیزیں ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ اللہ نے اختیار دیا، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے مومن بندے اس طرح سے اس کے اس جال میں پھنستے ہیں کہ نہیں۔ اور شیطان اتنا چلاک ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تم قرآن کیوں پڑھ رہی ہو، یہ تو چھوڑو، یہ تو غلط بات ہے۔ ایسے اگر دل میں خیال آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ یہ غلط خیال ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ جو نیک ہے نا اس کو کہاں سے حملہ کرنا ہے، اور جو بد ہے اس کو کہاں سے حملہ کرنا ہے۔ وہ جو اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ اچھا دیکھو ابھی بعد میں پڑھ لینا، ابھی کیا اتنی جلدی ہے، ابھی تو تم نے کام بھی کرنے، کھانا پکانا ہے، ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کبھی قرآن کی کلاسز میں جانا شروع کر دو، آپ دیکھیے اتنا بہکاتا ہے جس کو حد نہیں کہ دیکھو گھر سے کلاسز لے لو، کیوں جانا، اتنی دور جاؤ گی، اب تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب گھر سے سننے آپ بیٹھو گے تو آپ کو کہے ابھی تو یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے۔ میرا یہ سارا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ اپنی طرح سے سوچئے کہ جیسے جو بھی آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، آپ اپنی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسی طرح سے بن کے آپ کو وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ اگر آپ اس طرح سے سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ویسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پورے کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کی تو امید رہتی ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ شرک کا کہا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، تو وہ آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو کرے گا کہ آپ کسی طرح سے شرک کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، عبادت میں تو شرک نہیں کرنے، تو پھر جا کے تبرج میں شرک کر دو، جا کے پھر ایسے دکھاوے میں شرک کر دو۔ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو پھنسائے گا۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ شیطان کا کھیل ہے، تبھی تو آپ اسے بچو گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ایک لفظ اس کا لفظ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں یوں کروں گا، میں ان کے سیدھے راستے پہ جا رہے ہوں گے، میں وہاں سے بھی بھٹکا دوں گا ان کو، اور پھر میں ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ ضرور کان کاٹیں مویشیوں کے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو مویشی وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے، وہ اس کو پھر ایک نشان ہوتا تھا کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کو وہ ہاتھ نہیں کوئی بھی لگا سکتا، اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ آج آپ ذرا دیکھیے کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا وہ جو سر کے اوپر وہ کیپ بنا دیتے ہیں، شدولے شاہ کے چوہے شاید اس کو کہتے ہیں، تو دیکھیے وہ کیا ایک مزار ہے نا،
اس کے وہ چوہے بنا دیتے ہیں کہ جی اب بچہ پیدا ہوا، کوئی منت مانگی تھی، جا کے جی اس کے لیے خاص کر دیا اور وہ بچوں کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہے۔ اب دیکھیے، اور ان کے سر پہ وہ لوہے کی کیپ پہنا دیتے ہیں تاکہ ان کا سر گرو نہ ہو، اور ساری زندگی کے لیے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ کیسے ہم دل نہیں دہلتا بندے کا، سوچتے کہ اپنی اولاد کو ایسے کون کر سکتا ہے، لیکن کر رہے ہیں نا لوگ۔ آج بھی دیکھیے کہ کیسے پیسوں کی خاطر، ابھی پچھلے دنوں میں کسی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کسی نے اپنے پریگننٹ تھی اور اس کو نہیں چاہیے تھا، غریب عورت تھی ڈیفینیٹلی، لیکن غریب ایسی بھی نہیں تھی کہ اپنے بچے کو بیچ دیا کہ اچھا کیونکہ میں نے گھر بنانا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو ٹھیک ہے جو بچہ ہوگا وہ آپ لے لینا، اور اتنے پیسوں سے اپنے بچہ دوسرے کو پکڑا دیا اٹھا کے۔ تو یہ کون کراتا ہے؟ یہ انسان کے دماغ میں یہ چیزیں کون، وسوسے کون ڈالتا ہے، یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان ایک لمبی امیدیں، دیکھو کوئی نہیں بچہ تو پھر بھی تمہارا پیدا ہو جائے گا، پہلے بھی تو تمہارے 2 3 4 بچے ہیں، تو تم اس کو دے دو گی، اتنے پیسے ملیں گے، گھر بن جائے گا، گھر میں تو تمہیں بڑی ضرورت ہے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، اور انسان اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں شیطان کی یہ جو وسوسے ہیں نا، ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اگر آ بھی جائیں تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح سے اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم باطل بھی ہمیں نظر آ جائے اور ہمارا دل اس کو قبول کر لے کہ یہ باطل ہے، اور ہم اس راستے سے ہٹ جائیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم جب غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایسے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے لو ونس ہیں جن سے ہمیں محبت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم نہیں کرے تو خیر ہے وہ کریں، ہمیں تو اس میں کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ، کہ وہ البتہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ یہ تو دیکھیں آج آپ کتنا کامن دیکھتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلتے ہیں۔ اب دیکھیے جو لیسبین اینڈ گیز کی یہ سارا آج کل جو اٹس ویری کامن، آپ سنتے ہیں کہ وہی ایک عورت ہوتی ہے، دوسری بھی عورت ہوتی ہے، ایک بالکل مرد والا کردار ادا کرتی ہے، ایک عورت والا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آدمی ہے تو جو آدمی عورت بیوی کا کردار ادا کرتا ہے وہ اپنی پوری شیپ ویسے کر لیتے ہیں، وہ اپنے انجیکشن ایسے لگوا لیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کی ڈیٹیل میں آپ خود دیکھیے کہ آپ خود سوچئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسران مبینہ، تو البتہ اس نے نقصان اٹھایا بڑا کھلا۔ اب دیکھیں جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جس نے شیطان کو دوست بنایا ڈیفینیٹلی اس نے کتنا بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کئی دفعہ کہ ہم انجانے میں شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، ہم بنائے ہوئے ہیں، ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کر دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شرک میں آ گیا، یہ گناہ کبیرہ میں آ گیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ شیطان کو بھگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لے لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمتیں عطا کرے کہ ہم اس کے جال سے بچ جائیں۔ اور آگے دیکھیں اس کی تکرار ہے واپس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یعیدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، کہ پھر وہی بات کہ وہ نہیں، وما یعیدہم، اور نہیں وہ وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر یہ کہ وہ دھوکے کے وعدے، کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کبھی ہم پہلے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں پیسہ انویسٹ کر دو، دیکھو اب یہ کریڈٹ کارڈ ہے نا، کوئی بات نہیں، پے کر لو گے، اگلی پے آئے گی اس میں سے تم پے کر لو گے، اچھا یہ چیز بھی لے لو، وہ بھی چیز لے لو، اچھا سود ہے نا، کوئی بات نہیں،
कारोबार में अब इंशाल्लाह तुम्हें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फिर सारे पे एक ही दफ़ा कर देना, सूद से छुटकारा, लेकिन अभी तो ले लो ना। ऐसी चीज़ें आती हैं ना दिमाग में, स्पेशली आदमी जो बिज़नेस करते हैं और औरतें जो बिज़नेस करती हैं वो भी अच्छे से रिलेट कर सकती होंगी इस चीज़ को। तो अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं, देखो कई दफ़ा रिश्वत कितनी आम बात हो गई है पाकिस्तान में, कोई काम ही नहीं करवा सकते, जब तक हम रिश्वत नहीं देंगे तो अगले बंदे ने कोई काम ही नहीं करना। इवन स्कूल में एडमिशन लेना है, आपने बाहर काम कराना है, कोई कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है आप रिश्वत के बगैर ही नहीं काम कर सकते। और अगर आप रिश्वत नहीं देना चाहते हो तो अगला अगर रिश्वत ले रहा है तो आप फिर क्या करोगे, कैसे अपना काम करवाओगे, कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं जाके। तो अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं कि फिर ऐसे जब वो काम कराता है ना, आखिरी रिजल्ट तो उसका कुछ होता नहीं है, धोखा होता है, फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये सोचा था, क्योंकि लंबी उम्मीदें दिलवारा होता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और आखिर में कुछ भी नहीं होता और फिर इंसान डिप्रेशन में बैठ जाता है, फिर मेडिसिन लेने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप सोना शुरू हो जाते हो कि मेडिसिन खाई और सो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह सुब्हानह ताला ने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं, इन पे अमल करने के लिए बताई है ना, कि देखो उस वक़्त शैतान ने ये बातें मुझे कही थी और मैंने उससे ये बात कही थी, जो मेरे मोमिन बंदे होंगे तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, वो जमे रहेंगे मेरे बात पे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं कि उलाइका, यही लोग हैं, मअवाहुम जहन्नम, जिनका ठिकाना जहन्नम है, वला यजिदूना, और नहीं वो पाएंगे, अनहा, इससे मुहीसा, कोई जाए पना, कोई और जगह उनके लिए नहीं होगी। वो लोग जो शैतान की बातों में आके ऐसी हरकतें करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये तो मामूली से गुनाह है, अल्लाह सुब्हानह ताला अब इन पे तो नहीं पकड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमने हर हर बात पे, देखिए वही बात कि अगर हमारे दिमाग में एक दफ़ा ये बात आ गई कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, हर वक्त हम अगर ये सोचेंगे तो हम हर काम करने से रुक जाएंगे, क्योंकि जो काम, जो गुनाह रोशनी में करने से रुकते हैं वो उन अंधेरों में भी करने से रुक जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानह ताला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानह ताला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं आयत नंबर 122। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानह ताला अब यहाँ पे क्या खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू, ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। देखिए पूरे कुरान में ये हर जगह आपको ये मिलेगा कि आमनू व आमिलु स्वालिहात, कि जिन्होंने ईमान लाए। ईमान क्या है? ईमान तो दिल की हालत है ना, कि ईमान दिल में इंसान का होता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं जी मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मेरे दिल में अल्लाह सुब्हानह ताला ने बड़ा, मतलब मेरा दिल का मामला है। नहीं नहीं, दिल का मामला है, ऑफ कोर्स दिल का मामला है, लेकिन अगर उसके साथ आमिलु स्वालिहात नहीं होंगे तो अल्लाह सुब्हानह ताला के वादे अगले कोई नहीं है। आप ये देख लीजिए, ईमान दिल की हालत है, ऑफ कोर्स दिल में ईमान होता है, नीयत है आपकी ना, लेकिन अगर ईमान लाने के बाद आमिलुस स्वालिहात क्या है, हमारे जवारे पर नज़र आना चाहिए। बड़ा मुकाम होता है अगर आप किसी को देखें और आपको उसको देख के अल्लाह याद आ जाए कि ये कोई अल्लाह वाला बंदा है, ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है और बड़ी कामयाबी होती है। देखिए कि अल्लाह सुब्हानह ताला ने, हमने मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम पहले ये भी देखा था कि अल्लाह सुब्हानह ताला ने कहा कि एक कायदीन है, मुसलमान है, कायदीन है, बैठ के अल्लाह सुब्हानह ताला के अहकामात पूरे कर रहे हैं, नेक लोग हैं, उनको अल्लाह सुब्हानह ताला अजर देगा। लेकिन मुजाहिदीन का अल्लाह सुब्हानह ताला ने कितने दर्जात, दराजात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जन्नत में इतने बुलंद मुकाम उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह ताला जो कहते हैं ना कि व आमिनू व आमिलु स्वालिहात, जो करेंगे वातवस्सौ बिल हक़्क़ि वातवस्सौ बिस सब्र वाली बात है, कि ऐसे नहीं है कि आपने बस ठीक है अब कलमा पढ़ लिया तो छुट्टी हो गई। अल्लाह सुब्हानह ताला ने मुजाहिदीन वाला काम देखना है हमारा, आमिल स्वालिहात करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बुखार हुआ और आपको, आप हाथ लगाओ तो आपका जिस्म ही गर्म नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर बुखार है तो वो आपका जिस्म गर्म होगा। अगर आपके दिल में ईमान है तो आपके सारे जवारे पे नज़र आना चाहिए कि आपके ऊपर ईमान है, आप अल्लाह सुब्हानह ताला के ख़ास बंदे हो। जन्नतों के सौदे इतनी आसानी से तो नहीं होते ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, सनुदखिलुहुम, अन करीब हम उनको दाखिल करेंगे, जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब ये बहुत दफ़ा आपने सेंटेंस सुना होगा, लेकिन सनुदखिलुहुम, देखिए ये है कि बहुत एक होता है ना कि जैसे जल्दी अल्लाह सुब्हानह ताला इंशाल्लाह उसका अजर देंगे,
वो लोग जो दुनिया में ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला दुनिया में भी जन्नतें दे देते हैं। आपको वो जो फीलिंग होती है ना कि जन्नत में रहने की एक एक सुकून, एक इत्मीनान जो मिल जाता है, उसको सारी कायनात मिल जाती है। आप किसी एक झोंपड़ी में भी बैठे होगे ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला वो जो सुकून और खुशी देता है इंसान की, वो मिलियंस वाले भी गोलियां खा खा के सोते हैं बिस्तरों पे और उनको वो नसीब नहीं होती है। कभी आप अल्लाह वाले से, अल्लाह की मोहब्बत में उसको सुकून से सोते हुए देखें, उसको अल्लाह की रज़ा से राज़ी होते हुए देखें, तो पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो जन्नतें दुनिया में दे दी हैं। और अल्लाह कहते हैं कि हम अनकरीब उसको दुनिया में भी देंगे और आखिरत में देंगे। जन्नातिन, एक जन्नत नहीं है, जन्नातिन देंगे। देखिए, एक जन्नत से दूसरी जन्नत का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कितना फासला, कि एक घुड़सवार 700 साल भी चलता भागता 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 रहता है, 700 साल भी, और वहां पे मंजिल पे उससे भी ज्यादा देर का, कि एक एक जन्नत से दूसरी जन्नत का फासला है। और उतनी अल्लाह सुब्हानहू ताला की करम ज़्यादा, उतनी अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमतें ज़्यादा, उतना अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीदार ज़्यादा, उतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। अल्लाहु अकबर! वो क्या मुकाम होगा। और वो किन का है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं जो ईमान तो ले आए, कलमा पढ़ लिया और उसके साथ फिर अमल भी साले किए। और अल्लाह कहते हैं आगे, खालिदीन फीहा अबदा। देखिए, अगर कहते खालिदीन फीहा भी कह देते ना, तो बात तो हो जानी थी कि हमेशा रहेंगे, और हमेशा हम पढ़ते भी रहें। लेकिन अबदा क्या बात करके अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वापस ताकीद की कि हमेशा हमेशा वो इन जन्नतों में ही रहेंगे, वो उनसे निकलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, क़यामत के दिन तो मौत को भी मौत आ जाएगी ना, तो मौत तो आएगी नहीं। अल्लाह अकबर! जो सबसे डर लगता है कि जो दोज़ख में होंगे वो भी हमेशा दोज़ख में हैं, और जो जन्नतों में रहेंगे वो भी हमेशा जन्नतों में रहेंगे। आगे इंशाल्लाह 30th पारे में आप जन्नतों के कभी नक्शे और नज़ारे पढ़ के देखिए कि कैसे तकिए लगाए हुए और मसनदों पे बैठे हुए, और किस तरह से जन्नतों के हाल उसके अंदर बयान किए हुए हैं कि आप एक्चुअली फील करते हो कि यू आर इन दिस प्लेस। अब फिर और भी लालच होती है कि और नेक काम करें और भागें और अल्लाह सुब्हानहू ताला को किसी तरह से मना लें कि हमें जन्नतों में अल्लाह सुब्हानहू ताला भेज दे। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वादल्लाहि हक्का, कि अल्लाह का वादा पक्का सच्चा है, अल्लाह ऐसे करेंगे। और देखिए, इससे पहले जो बात हुई थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वमा याइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, कि शैतान का वादा जो है ना वो बिल्कुल धोखा है, उसमें ना आना। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला जो वादे कर रहे हैं वो उस दिन इंशाल्लाह तुम्हें मिलेंगे। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से ज़्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है। अल्लाह से वादा सच्चा तो किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए उस जन्नतों की तरफ भागो, उसकी तरफ मेहनत करो जिसका अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुमसे वादा किया है। क्योंकि जन्नत किसके लिए बनी है, हम लोगों के लिए बनी हुई है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो इंसान पैदा हुए, हमारे लिए जन्नतों का वादे हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से। और लेके क्या जाएंगे, जन्नत तो खरीदनी पड़ेगी, और लेके हम अपने नेक अमाल जब जाएंगे तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को नेक अमाल देंगे तो हमें जन्नतें मिलेंगी। देखिए, वो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह हमारे अमाल को कबूल कर ले। अभी मुझे एकदम से याद आ रहा है कि हज़रत आयशा की बात याद आ रही है कि जब वो सदका देती थी ना, तो उसको एक जो भी दिनार होता था उनके पास या जो भी, तो उसको इतना खुशबू लगा के, उसको इतने प्यार से किसी को देती थी। तो एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा कि तुम ऐसे सदका आप क्यों देती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सदका उस इंसान के हाथ में जाने से पहले मेरे रब के पास जाता है। तो देखिए, वो सोच है ना कि ये जो मैं नेक काम कर रही हूँ इसका अजर कैसे मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं इस वक्त मुझे नेक काम करते हुए, तो मैं उस नेकी के काम को, जो मैं छोटा सा काम कर रही हूँ, मैं उसको इतना खूबसूरत काम करूँ, उसको मैं आला दर्जे का काम करूँ कि मेरा रब देख रहा है। और कबूल किसने करना है, मेरे अल्लाह ने करना है। जब ये नेकी मैं अल्लाह के सामने लेके जाऊंगी तो ये इतनी प्यारी नेकी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका इतना बड़ा अजर मुझे दे देंगे। और अजर तो देखिए कि एक दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मिल जाती हैं। अभी अभी आज हमने कितने लफ्ज़ पढ़े हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो ऐसे लगता है ना कि अपने मोमिन बंदों से, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसे बहाने बहाने से नेकियां दे रहे होते हैं कि अच्छा तुम ये कर लिया, ये नेकी, तुमने मुस्कुरा के किसी को देख लिया, तुम्हें नेकी मिल गई, तुमने माँ बाप की खिदमत कर ली, नेकी मिल गई। देखिए, मैं किसी का लेक्चर सुन रही थी, मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ देखना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई अमल नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उनको सिर्फ देखना इबादत हो जाती है।
कौन सी 2 चीज़ें आपको पता है? एक खाना काबा, अल्लाह सुब्हान ताला, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। आप तवाफ नहीं कर रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठ के खाना काबा को देख रहे हो, इबादत है। अल्लाह सुब्हान ताला से बातें कर रहे हो, इबादत है। और दूसरा कौन सी मकाम है कि आप अपनी माँ बाप को देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप मुस्कुरा के उनको देखते हो, आप नरम लहजे से उनसे बात करते हो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का वास्ता ये नेकी कमा सकते हैं, सिर्फ उनको देखने से आपको देखिए इबादत का दर्जा मिल जाता है। और जिनके नहीं हैं, अल्लाह सुब्हान ताला से उनके लिए सदका किया करें। और उनके बाद अगर खाला ज़िंदा हैं या उनकी दोस्त कोई ज़िंदा है, उनके साथ जाके ज़रूर मिला करें। और जिनके तो ज़िंदा हैं, मैं कहती हूँ कि जब भी एहसास होता है, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ बताती हूँ। जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा थी, ऑफ कोर्स मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जिस वक़्त उनका आखिरी वक्त था, उस वक़्त मुझे एहसास ये होता था कि मैं अल्लाह सुब्हान ताला से ये कहती थी, या रब्बुल आलमीन मुझे एक मौका सिर्फ दे दे, एक मौका दे दे, मैं अपनी माँ के पाँव के कदमों से भी नहीं हटूंगी। वो फीलिंग जिंदगी में आ ही नहीं सक रही थी, इवन दो मैं कितना भी अपनी माँ से प्यार करती थी। लेकिन देखिए, आप लोग भी ये सोचेंगे कि ठीक है, हमारे भी पास तो वो फीलिंग नहीं आ सकती, लेकिन जो एक्सपीरियंस अपने इंसान शेयर करता है एक दूसरे से, वो इसीलिए करता है ना कि देखिए, अगर अभी आपके पास वो फीलिंग नहीं, ऑफ कोर्स यू लव योर मॉम एंड योर डैड अ लॉट, लेकिन अगर वो फीलिंग नहीं है ना, तो किसी के एक्सपीरियंस से समझ जाए कि जिस वक्त उनका जाने का वक्त आता है ना, तो फिर हम मिन्नतें करना शुरू हो जाते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें एक चांस और दे दें। हमने तो माँ को देखा ही नहीं था, हम तो फ़ोन पे बिज़ी होते थे, हम तो अपनी पार्टीज़ में बिज़ी थे, हम तो अपने दोस्तों में बिज़ी हो जाते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन वल्लाही जब वो चले जाते हैं ना, इवन दो आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर में बड़े खुश हैं, लेकिन यूँ लगता है कि पीछे से किसी ने दीवार आपके गिरा दी और आप बिल्कुल नंगे हो गए। ये बड़ा अल्लाह सुब्हान ताला तौफीक अता करता है लोगों को जो अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं। और अल्लाह देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरा वादे तो सच्चे हैं, और अल्लाह से सच्चा वादा किसी का नहीं है। जो इस दुनिया में नेकी करता है, आमिलुस स्वालिहात करता है, उसको अल्लाह सुब्हान ताला जन्नतों में ज़रूर जगह देंगे। और आगे देखिए कि खुशफहमी को अल्लाह सुब्हाना दूर करें, क्योंकि ये उसी के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शिर्क की बात हो रही थी पहले, कि देखो शिर्क करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको जहन्नम में भेज देंगे। जो मोमिनों की इतबा नहीं करते, मोमिन कौन थे? सहाबा थे, उनकी इतबा नहीं करते, तो उनको अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उनकी सज़ा होगी। अब अल्लाह सुब्हाना ताला फिर जन्नत के वादे भी बदलाते हैं कि देखो, अगर तुम ऐसे नेक काम करते हो और किस तरह के रेगुलर ज़िंदगियों में छोटे छोटे भी नेक काम कर रहे हो, तुम्हारी नेकियां इतनी बड़ी होंगी तो तुम्हें जन्नात में जगह मिलेगी। कि इतनी जन्नतों के वादे अल्लाह सुब्हाना ताला करते हैं। और आगे फिर एक खुशफहमी अल्लाह सुब्हाना ताला, वापस आगे के ठहरो ठहरो, अब ज़्यादा नहीं तुम सोचना। अब अल्लाह कहते हैं कि लईसा नहीं है बी अमानी युकुम, तुम्हारी आरजुओं पर, वला और ना अमानी ये आरजुओं पर अहले किताबी, अहले किताब की, मैं यामल सुअन, कि जो कोई अमल करेगा, सुअन बुराई, बुरा अमल, सुअन देखिए यहाँ पे नकरा है, कोई कोई एनी बुराई करेगा, युजजा बिही, तो वो बदला दिया जाएगा उसका, वला यजिद, और ना वो पाएगा, लहू अपने लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वलियन कोई दोस्त, वला नसीरा और कोई मददगार। और जब ये आयत नाजिल हुई थी तो सहाबा इतना डर गए थे जिसकी हद नहीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि यहाँ तो सुअन का लफ्ज़ है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई नकरा, कोई भी आप गुनाह करके लाओगे तो अल्लाह उसका बदला देगा। बदला तो अच्छा भी होता है, बदला बुरा भी होता है, दोनों तरह से होता है ना, कि मतलब उसको उसकी सज़ा देंगे। तो हमसे तो इतनी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे माफ़ करेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज़रत अबू बकर तो जैसे रोने लग गए थे कि इस आयत को देख के कि क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अबू बकर, अल्लाह सुब्हाना ताला मोमिन को, अगर जो उसके गुनाह होते हैं ना, तो दुनिया में जब उसको कोई तकलीफ़ आती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके गुनाह माफ़ करते हैं। वो ऐसे उसके गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्त से ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं ना, इस तरह से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। और मोमिन को तो सुई भी चुभती है, इतनी सी सुई भी चुभती है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? कि मोमिन होना, नेक बंदा होना अल्लाह का ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं
کہ مومن کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو ہے جیسے اگر اس کی جیب میں اس نے کوئی پیسے رکھے ہوئے فار ایگزامپل اور وہ ہاتھ ڈالتا ہے دوسری غلطی سے دوسری جیب میں ڈالتا ہے اور اس کو وہ پیسے نہیں ملتے، ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور وہ گھبراہٹ میں کہ یہ میں نے پیسے ادھر رکھے تھے کدھر گئے، اور وہ فوراً دوسری جیب ٹٹولتا ہے، اور وہ جو اتنا سا وقت اس کو اس کی پریشانی کا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتے ہیں اس کو، کہ مومن کی تو پریشانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیتے ہیں اس کا، اور اسی طرح سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ولی اور اس کا مددگار نہیں ہوگا، وَمَن يَعْمِلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ، وَمَن يَعْمِلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک، من ذکرٍ او انثیٰ، وہ مرد ہوگا یا پھر عورت، دونوں میں سے اگر عورت، ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمیں ہوتا ہے نا کہ آدمی ہے تو چلو جی اس کو تو جیسے مائیں اکثر کہتی ہیں کہ کھانا پکا ہوا ہے، آج کل تو ایسے نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ جو اچھا والا سالن ہوتا تھا نا، بوٹیاں وہ بھائیوں کو پہلے دے دو اور باقی شوربہ تم لوگ کھا لو، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا، مِنَ الصَّالِحَاتِ، صالحاتی، نیک، من ذکرٍ، مرد ہو، او انثیٰ، یا پھر وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، دیکھیں پھر شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہو و عورت، فَأُولَئِكَ، بس وہی لوگ ہیں، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ عورت ہوتی ہے خواہ وہ مرد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھیں گے کہ کون نیک عمل لے کے آیا ہے اور اس کے مطابق ان کو جزا ملے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے 124 آیات تک کر لیا ہے۔ اگلے دیکھیں انشاءاللہ آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور بس یہ دعا کریں کہ یہ آج کے ٹاپک کوئی چھوٹے ٹاپک نہیں تھے، دیکھیں شرک کا ٹاپک اتنا بڑا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کا بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شرطیں لگا کے آیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب تم لوگوں نے جو کرنا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کیسے اس سے پناہ میں آنا ہے، میری پناہ میں آنا ہے، اور کیسے تم نے اس سے جان چھڑانی ہے۔ تو یہ سارے ٹاپک بس دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے دل پہ اتار دے، کسی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے، اور آپ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہمیں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم برائی کو دیکھ کے اسے کنارہ کر سکیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ بری چیزیں ہیں اور یہ اچھی چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان کو چوز کر سکیں۔ اب انشاءاللہ آپ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔